एम इस्लामियात पार्ट 1 के अंदर बुनियादी तौर पर 5 पेपर की तैयारी होती है, जिसमें पहला कुरान, दूसरा हदीस, तीसरा पेपर तकाबुल अदियान का है। तकाबुल अदियान से मुराद मज़ाहिब आलम है, पूरी दुनिया के कितने मज़ाहिब हैं। इस पेपर के अंदर हम ख़ास तौर पे कंपैरिजन करते हैं अदर रिलीजन्स का इस्लाम के साथ और बताते हैं इस पेपर के अंदर कि इस्लाम और बाकी मज़ाहिब आलम के दरमियान कौन कौन से नज़रियात और एतकादात में फ़र्क है। याद रखिए, दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं उनकी बुनियाद किसी न किसी नज़रिए पर होती है और नज़रिया बनता है लोगों की अफकार से, सोच से, आइडियालॉजी, जबकि इस्लाम की बुनियाद है एतकाद पर और अकीदों पर। वो जो अकायद इस्लामिया हैं उसी के मुताबिक ही हम अपनी ज़िंदगी के सारे काम सर अंजाम देते हैं। नज़रियात बाकी तमाम मज़ाहिब के ख़ुसूसी जितने भी उनके मामूलात हैं उनका सबका साबित होना किसी न किसी नज़रिए से होता है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि पूरी दुनिया के मज़ाहिब का अगर हम इस्लाम से कंपैरिजन करें तो कौन कौन से बुनियादी फ़र्क हैं जो आपके सामने नुमाया होकर आ जाते हैं। मज़ाहिब आलम के अंदर हम बुनियादी तौर पर इस पेपर के अंदर 2 तरह की चीज़ पढ़ते हैं कि सामी अदियान कौन कौन से हैं और गैर सामी अदियान कौन कौन से हैं। सामी अदियान के अंदर वो मज़ाहिब जिसका सरचश्मा हिदायत अल्लाह की वही है, जैसे तौरात अल्लाह ताला ने यहूदियों को अता की, इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को रब्बे कुद्दूस ने ज़बूर अता की, जिसको मानने वाले अलग से अब दुनिया में बज़ाहिर कोई नहीं। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंजील मुक़द्दस अता की और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अता किया। तो इस तरह ये सारे के सारे लोग मुसलमान, ईसाई और यहूदी ये सामी अदियान के तहत आते हैं, जिनका सरचश्मा हिदायत वही इलाही है। अगरचे ये सारी किताबें मनसूख हो चुकी हैं, बाइबल के अंदर इन तीनों को जमा करके पढ़ा जाता है। और जो गैर सामी अदियान हैं फिर आगे हम इसको 2 हिस्से में तकसीम करके पढ़ते हैं। कुछ आरियाई मज़हब हैं और कुछ मंगोली मज़हब हैं। इस तरह पूरी दुनिया के मज़ाहिब का एक मरतबा हम एनालिसिस करते हुए उसका कंपैरिजन करते हैं इस्लाम के साथ। इस तरह इस पेपर को पढ़ने के बाद और इसकी तैयारी के साथ साथ हमें पूरी दुनिया के मज़ाहिब और उनके एतकादात और उनके नज़रियात का पता चलता है। अच्छा, इन पेपर के अंदर जो हमने ख़ास तौर पे सबसे पहले चीज़ डिस्कस करनी है वो पेपर पैटर्न होगा। ये पेपर भी 100 नंबर का है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स, और इसके भी 3 घंटे होते हैं। इसके अंदर भी 9 सवाल होते हैं और 9th क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन इसका लाजमी है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। लिहाजा इसका पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है और ये टोटल 12 क्वेश्चन हैं जिनमें से 10 करने हैं और इस तरह 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन है। 20 मार्क्स इसके बनते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। इसका बाकी जो पैटर्न इसका बनता है वो कुछ इस तरह है कि इसके बाकी 8 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9। इसका कुछ अंदाज या तरीकाकार ऐसा होता है, अगर हम पेपर की वेटेज को देखें और पेपर का एनालिसिस करते हुए देखें कि कितने पोर्शन से कौन सा पेपर ज़्यादा अहम है जो आता है, तो अमूमन यहाँ जब बात की जाती है तो अमूमन हिंदू तहरीकों से, यानी जो हिंदुओं की तहरीकें थी उस पर सवाल किया जाता है, यानी हिंदुइज़्म का कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसी तरह गौतम बुद्ध के बारे में क्वेश्चन किया जाता है और कोई ना कोई बुद्धिस्ट के हवाले से जो उनके नज़रियात हैं सवाल कर लिया जाता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर जो अकीदा कफ़ारा है इसके बारे में, इस्लाम और अकीदा कफ़ारा इनके बारे में जो नजात का तसव्वुर है उससे सवाल किया जाता है। इसी तरह इस्लाम की आलमगीरियत क्या है और इस्लाम की जो खसूसियात हैं उससे रेलिवेंट कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। जो हम इस्लाम का पोर्शन पढ़ते हैं हर टॉपिक के साथ जब हम उसका कंपैरिजन किया जाता है। इसी तरह जो कुरान मजीद है हमारी इल्हामी आफाकी किताब, उसका दीगर समावी कुतुब के साथ मुवाजना
پیش کرنے کا خصوصی طور پہ ڈسکس کرتے ہوئے یہ انالیسز آ جاتا ہے کہ قرآن مجید، اس لیے ہم باقی سماوی کتب جتنی بھی ہیں، توریت، زبور، انجیل، اور اس کا قرآن مجید کے ساتھ کمپیریزن کر کے، یعنی جو آج بائبل کے نام سے ہے اس کا، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کے ساتھ اس کا تقابل کرتے ہیں اور کمپیریزن کرتے ہوئے اسلام کے بارے میں اور قرآن مجید کے جو تصورات ہیں ان کا تصور پیش کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہندو مت کے اندر جو تری مورتی کا تصور ہے، اس کو کس انداز میں وہ دیکھتے ہیں، اور تری مورتی کو جو ہندوازم میں جو نظریہ دیا جاتا ہے اس کا اسلام کے تصور الہ کے ساتھ ہم خوبصورت کمپیریزن کرتے ہیں کہ پروردگار جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جو معبود حقیقی ہے، اسلام کے پرسپیکٹو میں وہ معبود حقیقی کا تصور کیا ہے اور ان کے ہاں تری مورتی کا تصور کیا ہے۔ اس سے ریلیونٹ کوشچن عموماً پوچھا جاتا ہے، یعنی مذاہب میں ہندوازم پر یہ خاص طور پہ موضوعات ہیں جس پر بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو سامی مذہب کے اندر مقام حاصل ہے، تو سامی مذاہب سے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جس طرح مقام و مرتبہ ہے اس پر کہا جاتا ہے کہ آپ ایک نوٹ لکھیے، تو یہ بھی اس طرح کا کوشچن بھی اس میں آ جاتا ہے۔ عموماً جو لاسٹ کوشچن ہے اس میں عموماً 1، 2 اور 3 یا 4 پورشن میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس میں سے 2 پر نوٹ لکھیں۔ جیسے کہا جائے گا کہ آپ کو یہ 3 پورشن دے دیے گئے ہیں اور آپ نے ان تینوں میں سے 2 پر نوٹ لکھنا ہے، تو جو 9 کوشچن ہوتا ہے وہ پورشن میں آ جاتا ہے، اور اس پورشن کے اندر جیسے کہا جائے گا کہ ختم نبوت پہ بات کیجئے تو ہم اس میں ختم نبوت پہ دلائل دیں گے۔ اسی طرح آ جاتا ہے کہ مہا بھارت پہ بات کریں، اور اسی طرح دیگر مذاہب کے جو کچھ نظریات ہیں جیسے عشائر ربانی پر بات کریں۔ تو اس طرح یہ 9 کوشچن ہیں، ان میں سے ہر کوشچن جو ہے وہ 20 نمبر پر مشتمل ہے۔ تو جس وقت یہ تمام کے تمام کوشچن کیے جاتے ہیں اس میں سے پہلا کوشچن لازمی ہے، باقی کوشچن میں سے 4 کیے جائیں گے۔ تو جب پیپر انالیسس کی طرف ہم دیکھیں تو آپ نے ٹوٹل 5 کوشچن کرنے ہیں۔ پہلا کوشچن چونکہ لازمی ہے، باقی آپ کے 20 نمبر کے کوشچن ہیں، لیکن اس کے اندر جو آپ دلائل قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ سے دیتے ہیں اس سے آپ کا یہ پیپر دلائل کے ساتھ مزین ہو کر اچھے انداز میں حل ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ پیپر تقابل ادیان مذاہب عالم کا، میں نے پیپر کا ایک سکیچ صرف آپ کے سامنے رکھا ہے، ان مذاہب پر زیادہ بات ہوتی ہے، باقی یہودیت پر بھی اکثر بات ہو جاتی ہے، بدھسٹ کے عقیدہ نروان پر بات ہو جاتی ہے، اور دیگر جو مذاہب ہیں جن کا ابھی یہاں اگرچہ اتنا ڈسکس ہم نے نہیں کیا اس پر بھی بات کی جاتی ہے، لیکن زیادہ چونکہ اس طرح ایک پیپر پیٹرن کو ڈسکس کرتے ہوئے ان مذاہب کا میں نے آپ کے سامنے ایک تعارف پیش کیا، لہذا اس پیپر کی تیاری کے ساتھ آپ کو پوری دنیا بھر کے مذاہب کا اور جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو علم حاصل ہو جاتا ہے۔